পরতেও ভালো লাগবে। স্টার্ট। ওকে, কাঞ্চিপুরম সিল্কের উপরে আরো একটা দেখাবো, একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি কাঞ্চিপুরম সিল্ক, যেগুলো আপনারা 5-10 হাজারের উপরে পিওর সিল্কে কেনেন, ঠিক সেই একই সিল্কের শাড়িগুলো কিন্তু আমরা আপনাদেরকে দেখাবো সেমি কোয়ালিটির মধ্যে। কালার অপশন কিন্তু আমরা এখানে প্রচুর রেখেছি আপনাদের জন্য। যাদের যেটা পছন্দ হবে আপনারা অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদেরকে পাঠিয়ে বুকিং করতে পারেন। আমাদের দুটো বুকিং নাম্বার দেওয়া হয়, যে কোনো একটা নাম্বারে কিন্তু আপনারা পাঠিয়ে বুকিং করতে পারবেন। আর অবশ্যই কালার অপশনগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো। দেখুন, প্রিমিয়াম ডিজাইনের উপরে বানানো হয়েছে প্রত্যেকটা শাড়ি, আর যা প্রাইস থাকবে সবই আপনাদেরকে বলবো, কিন্তু তার আগে অবশ্যই কিন্তু আমরা এখানে কালার অপশনটা আপনাদেরকে ওপেন পেজে দেখিয়ে দেব। তো চলুন আমরা দেখে নিই, আমাদের ব্যাক ক্যামেরাতে আমি দেখাবো এগুলো। তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের কালার অপশনগুলো। তো চলুন কালারগুলো আমি ব্যাক ক্যামেরাতে আপনাদেরকে দেখাবো একটা একটা করে। আগে এখানে আমি কালারটা সবাইকে দেখিয়ে দিই। ভীষণ সুন্দর কালার অপশন, একটা প্যারেট গ্রিনে আছে, এটা যাচ্ছে মোরকণ্ঠী কালার, এটা যাচ্ছে কিন্তু একটা যেটা ওয়াইনিশ মেরুন থাকে ঠিক সেই কালার, এটা অরেঞ্জের সঙ্গে রেড কন্ট্রাস্ট, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য গ্রিন কালার, গ্রিনের সঙ্গে যাচ্ছে রেড কন্ট্রাস্ট। সবই কি রেড কন্ট্রাস্ট? না না না, পিঙ্কও আছে। এটা যাচ্ছে কিন্তু ব্লু অ্যান্ড একটা, এটা ঠিক আলাদা একটা কালার, কপার কালারের একটা গোল্ড টোনের সঙ্গে যাচ্ছে পিঙ্ক কালার, এটা যাচ্ছে পিচ পিঙ্ক অ্যান্ড অরেঞ্জের ট্রিপল টোন, মেহেন্দি গ্রিনের সঙ্গে পিঙ্ক কালার, নেক্সট যাচ্ছে ম্যাজিক পার্পলের সঙ্গে ফিরোজা কালার কন্ট্রাস্ট, আর একদম লাস্ট এভার গ্রিন একদম, এটা চলে যাচ্ছে ব্ল্যাকের সঙ্গে রেড কালার দিয়ে। চলুন একটা একটা করে কালার অপশন কিন্তু এবার আমরা বেশ কিছুটা আপনাদেরকে এখানে ওপেন ফেজে দেখিয়ে দেবো। আমি দেখিয়েছি আপনাদেরকে পুরো শাড়িটার যে লুকসটা, এবার আমি টোটালি ওপেন করে দেখাচ্ছি। প্রথম যে কালারটা আমি আপনাদের জন্য ওপেন করছি, এটা যাচ্ছে কিন্তু প্যারেট গ্রিনের সঙ্গে, প্যারেট গ্রিনের সঙ্গে রেড কালার, আর এর সঙ্গে কিন্তু একটা গোল্ডেন টোন অবশ্যই থাকবে। একটা শাড়ি পুরো ওপেন করছি, বাকি শাড়িগুলো এখানে জাস্ট কালার ऑप्शन দিয়ে দেখিয়ে দেব। बाकी साड़ी जो जितना भी मैं दिखाऊंगी सारा कलर ऑप्शन के साथ शो करूंगी। चलिए यहाँ पे এখানটাতে একটু উঁচু করে ধরো আঁচলটা, এই যে এরকম ভাবে রাখো এখানে, হ্যাঁ, তাহলে এটা পুরো দেখা যাবে। দেখুন একদম মানে ভীষণ সুন্দর করে এখানে দেখুন আঁচল সেকশনটা এটা করা আছে, আর এই জরিটা কিন্তু বেশ খানিকটা সফট এবং গোল্ডেন দেখতে, বেশ সুন্দর একটা জরিতে ওয়ার্ক করা। আর এই যে বর্ডারটা যাচ্ছে না, এটাকে বোধহয় বলা হয়, সম্ভবত আমি যতদূর জানি এটাকে বলা হয় কুট্টু বর্ডার। তো কুট্টু বর্ডারের উপরে কাঞ্চিপুরম লুকসের একটা শাড়ি, একদম ঘন জমিনের মধ্যে দেখুন জরি দিয়ে ওয়ার্ক করা আছে। প্রত্যেকটা শাড়ি কালার অপশনের সঙ্গে দেখাচ্ছি আমি, ভীষণ সুন্দর শাড়ি, জাস্ট অ্যামেজিং কোয়ালিটির শাড়ি এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি, আর এরকম একটা গ্র্যান্ড লুকের সঙ্গে। তো দেখুন 10,000 11,000-এর যে শাড়ি, সেটা আপনাদেরকে পেতে গেলে অবশ্যই কোয়ালিটিটা সেমিতে যেতেই হবে। তো এটা সেমি সিল্কের মধ্যে আমরা আপনাদেরকে প্রথম শাড়িটা, এটা যেটা আমরা শো করলাম, এর সঙ্গে আমি দেখিয়ে দিই পুরো শাড়িটা এন্ড পর্যন্ত কিন্তু ওয়ার্ক আছে। लपेटा पोर्शन माने प्रथम घेरा जेटा, ये जरा देखिए फर्स्ट राउंड जो है स्ट्राइप के साथ, यहाँ पे जरा ये कलर ऑप्शन, एंड देन हम लोग चलेंगे इसका ब्रांड लुक वाली जो ब्लाउज पीस है इसके साथ। देखिए ये जरा इसका ब्लाउज पीस ग्रीन के साथ पिंक वाली का टोन। तो चलिए इसके बाद जो है हम चलेंगे हमारी जो है नेक्स्ट वाली जो साड़ी हमें आपको दिखानी है नेक्स्ट कलर ऑप्शन के साथ। এবার তুমি পাতিয়ে এখানে দেখাও, একটার পর একটা লম্বা করে পাতিয়ে দাও। কুচি করা তুমি তারে করে নিচ্ছি। अच्छा नेक्स्ट वाली जो कलर ऑप्शन मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज द मोरकंठी कलर। তুমি ওই লাইটটা এখন একবার দাও তো, স্ট্যান্ড লাইটটা। ये যারা इसका मोरकंठी कलर, একটু তেড়ছা করে ধরো এখানে মৌসুমি, হ্যাঁ এরকম ভাবে একটু ধরো, একটা পার্ট গায়ের উপরের দিকে রাখো, তাহলে এখানে দেখাতে সুবিধা হবে। দেখুন কালার অপশনটা আমি জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি, অ্যামেজিং কোয়ালিটির কালার অপশন দেখাচ্ছি এই মুহূর্তে। এটা যাচ্ছে একদম মোরকণ্ঠী কালার যেটা আমরা দেখাই। বডিটা একটু কুচকে দাও, তাহলে ওখানে কালার অপশনটা দেখা যাবে সুন্দর দেখে। ये जरा इसका बॉडी कलर के साथ बहुत ही खूबसूरत, साथ में यही सेम पल्ला। एबार उल्टे एक ब्लाउज पीसटा देखो, इसका जो ब्लाउज पीस है अमेजिंग क्वालिटी एंड कलर ऑप्शन के साथ। देखिए बैक साइड का जो जरी है ना पूरा इंटरलॉक किया हुआ है, एंड दिस इज द ब्लाउज पीस पोर्शन। इट्स अ वेरी प्रिटी पीस, जस्ट लुक। চলে যাচ্ছে আমাদের পরবর্তী কালার অপশন। পরবর্তী কালার অপশনটাও দেখানো শুরু করে দাও। পরবর্তী কালার অপশন চলে যাচ্ছে ইয়েলোর সঙ্গে রেড কালার কন্ট্রাস্ট দিয়ে।
येलो के साथ रेड कलर कॉन्ट्रास्ट के साथ ये हम हमारी जो है नेक्स्ट वाली कलर ऑप्शन दिखा रहा है आपको। एंड ये जो येलो है ना, इसको आप ऑरेंज बोल सकते हो। मैंगो येलो जो होते हैं उसके अंदर रेड कलर का टोनिंग है, ठीक है, ये जरा है। एंड इसके साथ साथ हम दिखाएंगे इसका जो पल्ला सेक्शन, देखिए भारी पल्ला के साथ जा रहा है ये, और इसके साथ इसका ब्लाउज पीस रेड कॉन्ट्रास्ट के साथ। চলে যাচ্ছি পরবর্তী কালার অপশন যেটা দেখানো ছিল। পরবর্তী কালার অপশনটা আমরা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এখানে যাচ্ছে वाइनिश কালারের সঙ্গে पिंक कलर दिए, एंड दिस इज द वाइनिश कलर विथ पिंक कलर का कॉन्ट्रास्ट एंड ग्रैंड लुक्स वाली। इसके साथ दिस इज द ब्लाउज পিস অপশন। যারাই যেটা বুকিং করবেন একদম ডিরেক্ট কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ করুন আমাদের বুকিং নাম্বারে। বুকিং নাম্বারটা কিন্তু আমরা আগেই আপনাদেরকে বলে দিয়েছি, আমাদের দুটো বুকিং নাম্বার আছে। চলে যাচ্ছে আমাদের নেক্সট কালার অপশন। नेक्स्ट कलर ऑप्शन देख लीजिए, ये जरा ग्रीन विद रेड कलर। दिस इज द अमेजिंग पीस, अमेजिंग पीस। वीडियो एंड तक जरूर देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का साड़ी अभी शो हो रहा है। ये वीडियो आपको हमारी फेसबुक पे भी मिल जाएंगे, हमारी जो है आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे। तो जहां पे आपका सुविधा हो आप वहीं से वीडियो को शो कर सकते हो। ये जरा है हमारी नेक्स्ट लुक। चलते हैं हमारी नेक्स्ट कलर ऑप्शन। नेक्स्ट कलर ऑप्शन अगेन अ ब्यूटीफुल डुअल टोन। देखिए ब्लू के साथ जो है एकदम ग्रेइश टाइप का जो ब्लू होता है उसी टाइप का ब्लू है। इसके साथ एक वो जो कॉपर या गोल्डन कॉपर जो टोन होते हैं, हमने वही टोनिंग यहाँ पे आप सबको दिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदर सा क्वालिटी के साथ ये दिखा रही हूँ। जस्ट कलर ऑप्शन दिखाइए। बॉडी पोर्शन था जस्ट यहाँ पे एक बार देख लीजिए, दिस इज द बॉडी पोर्शन। वर्क देखिए जस्ट साड़ी का एकदम अमेजिंग वर्क के साथ दिखा रही हूँ, जस्ट अमेजिंग। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस अगेन ट्रिपल टोन के साथ इस तरीके से ब्लाउज पीस जा रहा है। चलते हैं हमारी जो है नेक्स्ट वाली एक ऑप्शन। नेक्स्ट वाली जो कलर ऑप्शन हम आपको दिखाने वाले हैं, वाओ, ये जा रहा है ऑरेंज पिंक एंड जो पीच कलर है उसका ट्रिपल टोन वाली, अगेन अ ट्रिपल टोन शाड़ी। बहुत ही खूबसूरत পিস এন্ড কন্ট্রাস্টটা জাস্ট দেখুন, অ্যামেজিং কন্ট্রাস্টের সঙ্গে যাচ্ছে, এটা অ্যামেজিং কন্ট্রাস্টের সঙ্গে চলে যাচ্ছে। প্লিটস নিয়ে কোনো টেনশন নেই, প্লিটস খুব ইজিলি প্লিটস বসে যাবে। সো প্লিটস নিয়ে কিন্তু কেউ কোনো রকম ভাবে চিন্তা করবেন না, কোনো দুশ্চিন্তার বিষয় নেই। প্লিটসের বিষয়টা ভীষণ সুন্দর প্লিটস বসবে। চলে যাচ্ছে আমাদের নেক্সট কালার। নেক্সট কালার दिस इज अ मेहंदी ग्रीन कलर विथ पिंक कलर का टोन। And just look at this amazing piece also. अपर बॉर्डर लोअर बॉर्डर बोथ विल बी सेम। यहाँ पे जो डिजाइन है थोड़ी सी क्लोज करके मैं इसका बॉर्डर डिजाइन एक बार हाईलाइट कर देती हूँ आप सबके सामने। देखिए एक यहाँ पे जा रहा है आपका कॉलका मोटिव में, यहाँ पे कुछ पान पत्ता मोटिव में, ऐसे ही शेडेड करके ये जा रहा है। एकदम प्योर सिल्क वाली जो कॉस्टली कांचीपुरम होते हैं ना, उसी का ही लुक्स के साथ जा रहा है, पिंक कलर का ब्लाउज पीस के साथ। जस्ट लुक अमेजिंग। কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কথা হবে না, কোয়ালিটি জাস্ট আপনারা একবার নেবেন, তারপর আমাদেরকে বলবেন যে আপনারা কি কোয়ালিটির শাড়ি কি দামে হাতে পেয়েছেন, তারপরে আমাদেরকে বলুন যে আপনাদের সত্যিই কি দেওয়া হয়েছে আর কি রেঞ্জে আপনারা পাচ্ছেন। বুকিং নাম্বার দুটো আছে, দুটোই কিন্তু আপনারা স্ক্রিনের উপরে দেখতে পাবেন। তো স্ক্রিনের উপর থেকে এই নাম্বার থেকে কিন্তু আপনারা বুকিং করতে পারবেন। এটা যাচ্ছে ম্যাজিক পার্পলের সঙ্গে একটা মারুনিশ টোন দিয়ে, मैजिक पर्पल के साथ एक मैरून स्टोन के साथ ये वाली साड़ी जा रहा है। अगेन अ ब्यूटीफुल पीस, जस्ट लुक एट दिस अमेजिंग क्वालिटी শাড়ি। চলুন চলে যাচ্ছি আমাদের লাস্ট কালারটা। লাস্ট কালার শাড়ি যেটা যাচ্ছে ব্ল্যাক উইথ রেড। আমাকে একটু প্রাইসটা কত আছে দেখিয়ে দিও, আমি প্রাইস জানিই না শাড়ির, ওটাতে লেখা আছে। ও अमेजिंग। शाड़ी का प्राइस जा रहा है ओनली फॉर 1295 रुपीज, ओनली 1295 रुपीज ये साड़ी का प्राइस जा रहा है। ये हमारी लास्ट कलर देख लीजिए, जस्ट ब्लैक विद रेड कलर कॉन्ट्रास्ट। एंड ये जो ब्लाउज है ये रेड एंड ब्लैक का मिक्सअप होकर मैरूनिश टाइप का एक लुक्स क्रिएट करेंगे विद रेड कलर का ब्लाउज का बॉर्डर के साथ। तो ये है हमारी जो है एकदम पूरी साड़ी का जो लुक्स है यहाँ पे जा रहा है। ये एकदम ग्रेट लुक्स का साड़ी। अभी आपको जो भी बुकिंग करना है आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और डायरेक्ट हमें भेजना शुरू कीजिए। चलिए अभी जो है हम दिखा देंगे जो प्लीट्स वाला पोर्शन है, प्लीट्स को हम एक बार आप सबके सामने दिखा देते हैं कि प्लीट्स इसका कैसे बनेगा, ताकि बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन हम छोड़ेंगे नहीं आप सबके लिए। हम फ्रंट में दिखाई या फिर बैक कैमरे पे डिस्क्रिप्शन एंड
ये जो है पूरी प्रॉपर होना चाहिए आप सबके लिए। देखिए ये जा रहा है, ये जा रहा है पूरी की पूरी लुक्स का साड़ी। इट्स अ वेरी कूल 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 क्वालिटी। जस्ट एक स्क्रीनशॉट लेके आपको डायरेक्ट हमें मैसेज करना होगा बुकिंग करने के लिए। चलिए अभी बुकिंग करना शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय ऑल। मिलते हैं आप सबसे अगला वीडियो में अगला कलेक्शन के साथ। तब तक सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए एंड स्वस्थ रहिए।